13 फरवरी 12 फरवरी 13 ଫେବୃଆରୀ। 13 ଫେବୃଆରୀ କାହାର ବର୍ଥ ଆନିଭର୍ସରୀ? ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ। बिल्कुल। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 ଫେବୃଆରୀ 21 ଫେବୃଆରୀ 21 फरवरी सेंट्रल एक्साइज डे 24 ଫେବୃଆରୀ 24 ଫେବୃଆରୀ 24 ଫେब्रुଆरी। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 ଜାନୁଆରୀ 26 जनवरी वर्ल्ड ब्रेली डे 4 4 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस 9 ଜାନୁଆରୀ 9 जनवरी। नेशनल हिंदी डे 10 गोटे भी करेक्ट आसलानी। 27 10 ଜାନୁଆରୀ 14 सेप्टेम्बर। अच्छा हिंदी नेशनल हिंदी डे वर्ल्ड हिंदी डे तो मु नेशनल कहली ना। वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी 10 जनवरी नेशनल यूथ डे 12 जनवरी 12 जनवरी। नेशनल वोटर्स डे 25 ଜାନୁଆରୀ 25 जनवरी। महात्मा गांधी मार्टियरडम डे 30 ଜାନୁଆରୀ 30 जनवरी। ग्लोबल फैमिली डे 1 ଜାନୁଆରୀ 1 जनवरी 1 जनवरी। आर्मी डे 15 ଜାନୁଆରୀ 15 जनवरी। 15 जनवरी नेशनल टूरिज्म डे 26 ये 25 जनवरी 25 जनवरी 26 25 ଜାନୁଆରୀ जनवरी 25 जनवरी। ओके नेक्स्ट आउ कोन थिला? करेंसी थिला ना कोन गोटे मते लागुची? कैपिटल थिला करेंसी थिला ना कैपिटल केंदी थिला? करेंसी को कॉन्टिनेंट रो थिला करेंसी? एशिया कोल्ड ड्रिंक्स ता मद बळे लागुची कोन? मिसे देई छंदी? आ पीबिनी डर लागलेनी। एशिया थिला? एशिया कंट्रीज How many of you think that I drink? Raise your hands. देखियो आटिके कि कोन भाबुची। राजेश कौन थिला अंजन आउ की अछि? आई स्मार्ट ना कोन? 3 जनंकर शशिकांत बाबा टेकी देछि अभिषेक साहू भी लागुची नहीं? कौन थिला क्वेश्चन सारे पानी पियंतिनी बिना पिबार केମିତି ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ଆପଣ? ନାଇଁ ମ ତମେ ତାର ଯୋଉଟା question ଟା original କଣ ଥିଲା? ତମେ ଯୋଉଟା original ବୁଝିଲ ସେଇ ହିସାବରେ ରେଜେଣ୍ଡ କର ଏବେ। ଶଶିକାନ୍ତ କୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡିବ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ Actual କଣ କଥା ଜାଣିବ? କଣ କହିବ? ଶ୍ରୀକାନ୍ତ କଣ ଜାଣିବ? ତାର क्वेश्चन ଟା कौन थिला? ତମେ ହାତ କେମିତି ଟେକିଲ ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଜାଣିନ? लो କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଜାଣିନ ହାତ ଟେକି सर ଦଉଛ। ସମସ୍ତେ ଟେକିଲେ ତ ମୁଁ ଟେକି ଦେଲି ଆଉ। ଭଲ ଆଉ କରେନ୍ସି क्वेश्चन ଥିଲା କାହାକୁ କାହାକୁ ସାର୍ ଲାଗେ ଯେ ମୁଁ ଡ୍ରିଙ୍କ କରେ। ସାର୍ ବିନା ଡ୍ରିଙ୍କ ରେ ଯାଇଥିଲି ନାଇଁ କୋଉଠୁ ନାଇଁ ଆପଣ? ତମେ ସେ ନର୍ମାଲ ଡ୍ରିଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁନି। ତମେ ଯୋଉଟା ବୁଝିବା ଦରକାର ସେଟା ବୁଝୁଛ। ଆଉ ମୁଁ କ୍ଲିୟର କହିବି ଏଠି ଆଚ୍ଛା ହଉ ସେଇ ନାଇଁ ହିସାବରେ ରେଜେଣ୍ଡ କର। ହିସାବରେ ତାହେଲେ ତ ନୁହେଁ। କାହାକୁ ଲାଗୁନି ତାହେଲେ ନାଇଁ?
ହଁ ପବରେ ନଥିଲା ତ ହାତରେ ସେଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥିଲା। ନଜର ଗୁଡାକ ଭଲ ଜାଗାରେ ପଡୁଛି ଓ ନାହିଁ। ହଉ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ରୂପ ନାଇଁ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ କରେନ୍ସି ଅଫ ବାହାରିନ୍? ବାହାରିନ ଦିନା କରେନ୍ସି ତ ସେମିତି ବହୁତ କମ ଅଛି, ରିଏଲ ତ ଅପସନ ଦେବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଡିନର ବୋଧେ। डिनार बहुत Dinner. डिनार DINAR. What is the currency of Afghanistan? ଆଫଗାନ। रुपया अफगानी रुपी अफगानी 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 सेमती आमे जदि करेन्सी देखिबा हेले बहुत सारा करेन्सी चले, जोटा ऑफिशियल गोटे जोटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे इंपोर्टेंट तो अफगानी। व्हाट इज द करेन्सी ऑफ बांग्लादेश? टाटा। टाका टाटा टाका बिल्कुल। व्हाट इज द करेन्सी ऑफ चाइना? युआन रियल युआन। युआन 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 हे परिबो, रेनमिनबी भी हे परिबो होला। ऑप्शन ऊपर डिपेंड करछि, रेनमिनबी अछि ना युआन अछि। ऑफिशियली युआन। व्हाट इज द करेन्सी ऑफ अजरबैजान? मनत मनत हाँ मन्नत MANAT मन्नत मनत। व्हाट इज द करेन्सी ऑफ भूटान? बहुत इंपोर्टेंट। गल्ट्रन गल्ट्रम एंटा साइलेंट रुहे, एंटा साइलेंट रुहे, NGULTRUM गल्ट्रम। व्हाट इज द करेन्सी ऑफ ईरान? कार ईरान। रियल। रियल बहुत रियल 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 RIAL। देखो रियल 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 बहुत प्रकार थाए, तो स्पेलिंग भी इंपोर्टेंट। RIAL हला ईरान रो। एबे आहुरी आसीबो कंफ्यूजिंग आगो। इजराइल रो करेन्सी कोन? बहुत इंपोर्टेंट। सेकेंड सेकेल बिल्कुल सेकेल SHEKEL सेकेल। व्हाट इज द करेन्सी ऑफ जापान? येन। येन YEN। व्हाट इज द करेन्सी ऑफ काजाख्स्तान? कौन एटा टेंग टेंग TENGE टेंगे। टेंग हाँ TENGE हला। व्हाट इज द करेन्सी ऑफ कुवैत? कुवैत दिनार। दिनार बिल्कुल दिनार दिनार हला करेन्सी। तो अबे जा दीटा कंट्री रो करेन्सी दिनार गला कोन कोन? बहरीन ଆଉ कुवैत, बहरीन और ईरान कुवैत। ना कौन कुवैत व्हाट इज द करेन्सी ऑफ मालदीव्स? मोल्डिव्स ये रुपया। रुपया। रुपया ना रुपया? फी ई FIYA। बहुत बढ़िया अभिषेक। रुपया RUFIYA रुपया नुह रुपया। तो बहुत इंपोर्टेंट माने डिफरेंस ठीक से मने रखिया दरकार। व्हाट इज द करेन्सी ऑफ म्यांमार? म्यांमार कैट बिल्कुल कैट 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 KYAT कैट। को कंट्री रो पुरातन नाम बर्मा थिला? म्यांमार म्यांमार। म्यांमार। व्हाट इज द करेन्सी ऑफ लाओस? लाओस। लाओस रो करेन्सी होची गोटे वर्ब, इंग्लिश वर्ब कीप KIP। स्पेलिंग अलगा किंतु कीप हला तार करेन्सी कीप KIP। व्हाट इज द करेन्सी ऑफ नॉर्थ कोरिया? विन रो वोन। पास्ट टेंस, विन रो पास्ट वोन। टेंस वन ओन WON WON ओन। नॉर्थ कोरिया रो करेन्सी हला ओन। व्हाट इज द करेन्सी ऑफ नेपाल? नेपाली रुपी। रुपी बिल्कुल नेपालीज रुपी। रुपया नुह रुपी 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 RUPEE। नेक्स्ट व्हाट इज द करेन्सी ऑफ नॉर्थ कोरिया तो गला। साउथ कोरिया? वोन। ओन बिल्कुल सेम WON। व्हाट इज द करेन्सी ऑफ रशिया?
बहुत इंपोर्टेंट। रुबल रुबल रूबल, रुपये RUBLE, रूबल। व्हाट इज द करेंसी ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान रुपये पाकिस्तान रूपी, रूपी बिल्कुल रूपी, पाकिस्तानी रूपी। तो कोटा रूपी, कोटा रुपिया, कोटा रुफिया, एतिकी तीनटा डिफरेंस खाली जानिया दरकार। रुफिया मो हिसाब रे आउ कहारो नाही मालदीव्स को छाड़ी, देखियो आगो को जदी। व्हाट इज द करेंसी ऑफ फिलीपाइंस? बहुत इंपोर्टेंट। डॉलर की किसको पेसो, पेसो पेसो बहुत इंपोर्टेंट। ହେଲା ଅନ୍ୟ को कंट्री रो तमे करेंसी जानो न जानो, କିନ୍ତୁ एशिया रे जानिया बहुत इंपोर्टेंट, बेसी एग्जाम रे पड़े। आउ ताकू छाड़ी कि यूरोप रो जोगुडा कर यूरो अंडर रे आसुची, सेटा पड़िबनी एग्जाम रे ହେଲା। ताकू छाड़ी कि जोटा रहिले ऊपरे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से गुडा कर पड़े। व्हाट इज द करेंसी ऑफ श्रीलंका? श्रीलंका रूपी, बिल्कुल रूपी। तो एगुडा को एग्जाम रे आसीबनी केबे, जोगुडा रूपी अछि पड़िबनी। व्हाट इज द करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया? एटा इंपोर्टेंट। रियल स्पेलिंग रियल करो, रियल स्पेलिंग IYAL बिल्कुल ହେଲା RIYAL। जदि RIAL हे गला सेटा हे गला ईरान, किंतु RIYAL हेले सऊदी अरेबिया। आ गोटे आसीबो, आ गोटे डिफरेंट आगो को। व्हाट इज द करेंसी ऑफ टर्की? लीरा लीरा, बहुत बढ़िया, लीरा लीरा LIRA। एटा एग्जाम रे सब रिपीटेड एउडा को टर्की रो पड़े। व्हाट इज द करेंसी ऑफ तुर्कमेनिस्तान? तुर्कमेनिस्तान से मन मन्नत, बिल्कुल। आ गोटे कहार थिला मन्नत? अजरबैजान रो आजरबैजान, बिल्कुल। आउ टेंग कहार थिला? काहेंगे ये एटा काजाख्स्तान, काजाख्स्तान काजाख्स्तान। तो काजाख्स्तान जते स्थान अछि बार बार रिवीजन बहुत इंपोर्टेंट, नहले कंफ्यूजन हबो आर सेइथरे तार सेइथरे कर दो। व्हाट इज द करेंसी ऑफ सिंगापुर? सिंगापुर रो डॉलर, डॉलर बिल्कुल डॉलर डॉलर, डॉलर डॉलर डॉलर। व्हाट इज द करेंसी ऑफ थाईलैंड? बहुत भट इंपोर्टेंट, बाहत, बाहत, BAHT, बाहत ହେଲା। तो बहुत इंपोर्टेंट थाईलैंड रो कंट्री करेंसी। मु छुआ बेले पढुतली, बहुत पढुतला, माने पढु नथला, पढुतले पढिबो कोन। व्हाट इज द करेंसी ऑफ वियतनाम? बहुत इंपोर्टेंट, डंग डोंग, बिल्कुल डंग DONG, डोंग। वियतनाम रो करेंसी डोंग। व्हाट इज द करेंसी ऑफ येमेन? येमेन, येमेन रो रियल रियल रियल, रियल बिल्कुल रियल, RIAL, रियल रियल ହେଲା। RIAL। आउ कहार थिला रियल? RIAL रियल ईरान रो थिला ईरान रो थिला। व्हाट इज द करेंसी ऑफ इराक? इराक रो डिनार, बिल्कुल। दिनार दिनार तो इराक रो डिनार, ईरान रो रियल, ठीक से जानिया दरकार। कोटा कोन कोन? हाँ तोमान हबो, किंतु ऑफिशियल टा तोमान नुह, रियल हबो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रो जोटा हमको जानिया दरकार सेटा हो रियल। व्हाट इज द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया? इंडोनेशिया रुपिया हला, एटा हला रुपिया, RUPIAH, RUPIAH, रुपिया। आ रुफिया कहार थिला? रुफिया रुपया एटा मालदीव रो मालदीव्स, मालदीव्स, मालदीव्स रो थिला। व्हाट इज द करेंसी ऑफ लेबानन? लेबानन रो पाउंड पाउंड, बहुत बढ़िया, पाउंड। लेबानन रो पाउंड, माने सबु करेंसी भरिछि एसे रे। व्हाट इज द करेंसी ऑफ सीरिया? सीरिया रो पाउंड थी पाउंड, पाउंड सेम, पाउंड, हां पाउंड। व्हाट इज द करेंसी ऑफ ताइवान? ताइवान रो डॉलर डॉलर डॉलर, बिल्कुल ताइवान डॉलर। व्हाट इज द करेंसी ऑफ UAE? बहुत इंपोर्टेंट, यूएई रो एटा रियल दिनार नहीं दिरहम, दिरहम दिरहम, दिरहम दिरहम, दिरहम DIRHAM, दिरहम। तो एतिकी हला जहां इंपोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रू। व्हाट इज द करेंसी ऑफ इंडिया? इंडियन रुपी व्हाट इज द करेंसी ऑफ आर्मेनिया? भलोटा
कौन कौन रुबल रुबल ହେଲା ରଷିଆ ପାଖରେ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ରୁବଲ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଡ୍ରାମ ବି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଡ୍ରାମ ଆର୍ମେନିଆର ହେଲା DRAM ଡ୍ରାମ ତ ଏତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାଲେସିଆ ରହିଗଲା ଗୋଟେ ମାଲେସିଆ କରେନ୍ସି ringgit ରିଙ୍ଗିଟ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଲା ମାଲେସିଆର ହେଲେ ରିଙ୍ଗିଟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତ ଏତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିର ଆସୁ ନ ଆସୁ କିନ୍ତୁ ଏସିଆର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ପୁଣି କାଲି ହବ ସେମ୍ ଆଉ ଥରେ ଆଉ କଣ ଥିଲା ଆଜି ଏସିଆ କରେନ୍ସି ଗଲା सोलर सिस्टम करंट अफेयर solar system my name is solar system which planet is called earth's twin Venus. Venus which is the largest planet in the solar system जुपिटर Jupiter. Jupiter next which is the only natural satellite of earth मून Moon. which is the atmosphere of Jupiter is rich in which two gases Hydrogen. Sorry, helium, hydrogen. hydrogen and helium Callisto, Ganymede, Europa and Io are satellites of which planet जुपिटर Earth. Jupiter Io, Jupiter. Europa, Ganymede and Callisto are satellites of कौन कौन these satellites were discovered by whom in 1610 ये डिस्कवर करथिले जुपिटर Galileo. Galileo how many rings are there in Saturn 1. 7 rings which is the second largest planet after Jupiter Saturn. Saturn which planet has the highest number of naturally known moons जुपिटर Jupiter. Saturn Saturn. कोटा लेटेस्ट कोटा Saturn ବଢି ଯାଇଛି କାଳେ ସେଇଟା Jupiter. ଭୁଲିଗଲେ ଯୋଉଟା Saturn ତ ବଢିଥିଲା ନା Saturn 146 ହେଲା 146 ହେଲା ଏବେ recently Saturn ର which is the first planet to be located through mathematical calculation which was the first planet to be located through mathematical calculation कोटा mathematical calculation through रे discover ହେଇଥିଲା first planet Neptune रे केतेटा रिंग अछि 5 rings which is the coldest planet in the solar system Neptune. Uranus because its atmosphere consists mainly of hydrogen and frozen methane clouds that's why
Which two planets rotate from east to west? Which two planets rotate from east to west? ଶୁଣା ଯାଉନି ନା କଣ? Venus. Venus ଆଉ Uranus. Uranus. Venus and Uranus. Oberon, Titania, Miranda, Ariel, and Umbriel are moons of which planet? Oberon, Titania, Uranus. Miranda, Ariel, and Umbriel. बिल्कुल Uranus. Uranus. Titan, Phoebe, Tethys, and Mimas are moons of which planet? Jupiter. Saturn. Titan, Phoebe, Tethys, Mimas, and the largest is Titan. Which planet is known as red planet? Mars. 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 बिल्कुल. Which is the only planet besides Earth with polar ice caps? Earth को ଛାଡ଼ିକି ଆଉ କୋଉ planet ଅଛି ଯାହାର polar ice cap ଅଛି? Mars. Phobos and Deimos are moons of which planet? Mars. Mars. The tallest mountain present in the terrestrial planet system, Olympus Mons, is present on which planet? Mars. Tallest mountain present in the terrestrial planet system, known as Olympus Mons, is present on Mars. बिल्कुल. Which planet has a giant red spot? Jupiter. Jupiter. Which planet appears to be pale yellow in color due to presence of ammonia crystals? Mars. Saturn. 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 Which planet has one moon? Earth. Earth. बिल्कुल. Which is the only habitable planet in our solar system? Habitable A. Earth. 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 बिल्कुल. Which is the densest planet in solar system? Earth. 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 Which is the second hottest planet in the solar system? Mercury. Mercury. Hottest planet कोटा? Venus. 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 बिल्कुल. Which planet has no moon and no ring? Mercury. Venus. Mercury. Mercury. Venus. Which planet is also known as morning or evening star? Venus. Venus. Which is the smallest planet in our solar system? Mercury. Mercury. Which planet has a period of revolution 88 days? Mercury. Mercury. Which planet has a period of rotation 243 days? Venus. 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 Which planet has a period of rotation 1 day and period of revolution 365 days? Earth. 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 Which planet has a period of revolution 165 years? Jupiter. Neptune. Which planet has a period of revolution 84 days? Uranus. Which is the closest planet to the sun? Mercury. Mercury.
Which planet seems to be rolling because its axis of rotation is almost parallel to the axis of revolution? Venus. Uranus. Uranus. After question, Which planet seems to be rolling because its axis of rotation is almost parallel to its axis of revolution? ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ଆଜି? current affair. noun, क्रिया, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ କହିଥିଲି ମାର୍ଚ୍ଚର ନା? हाँ, Recently, which state government has decided to establish a state water information center? Gujarat, Odisha, Bihar, Jharkhand. Odisha. Odisha. Odisha has decided to establish a state water information commission center. State water information center. Recently, which state became the first state to issue 5 crore Ayushman cards under Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana? UP. Uttar Pradesh, बिल्कुल. Uttar Pradesh marked a milestone by issuing 5 crore Ayushman cards, making it the first state to do so under Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. Amrabad Tiger Reserve is located in which state? Amrabad. Kerala, Andhra Pradesh. Telangana, Karnataka, Odisha. Telangana. 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 Where was the 66th meeting of Network Planning Group held? Where was 66th meeting of Network Planning Group held? Chennai, New Delhi, Bengaluru, Jaipur. New Delhi. New Delhi, बिल्कुल. New Delhi. 66th National Planning Group meeting was held in New Delhi. Exercise Samudra Lakshmana is conducted between India and which country? Exercise Samudra Lakshmana. Malaysia. Malaysia, बहुत बढ़िया. Exercise Samudra Lakshmana. एथर ହେଇଥିଲା of the coast of Visakhapatnam. According to state status of leopards in India 2022 report, which state has the largest population of leopards? Madhya Pradesh. Madhya Pradesh, बिल्कुल. Second रे महाराष्ट्र. Madhya Pradesh topped in largest population of leopards. Poshan Utsav, recently seen in the news, is organized by which ministry? Poshan Utsav. नारू जଣା पड़ी जाଉଛି. Women and child. बिल्कुल. Women and Child. Ministry of Women and Child Development. Which state government recently announced a fully funded universal life insurance scheme? Which state government recently announced a fully funded universal life insurance scheme? Nagaland, Mizoram, Assam, Manipur. Nagaland. Nagaland. Nagaland, बिल्कुल. Which state government has recently launched Project ODServe to prepare young graduates for employment opportunities in financial sector? Project ODServe to prepare young graduates for employment opportunities in the ओडिशा, financial sector. बिल्कुल. ODServe ରୁ ଜଣା ପଡ଼ି ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା. ସମ୍ବଲପୁର ଓଡ଼ିଶାରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ inaugurated Project ODServe to equip young graduates for financial services sector. Launched at Gangadhar Meher University. Chapchar Kut festival is celebrated in which state?